श्रीरामाष्टकम्। कौसल्यागर्भसम्भूतं सूर्यकोटिसमप्रभं विश्वामित्रप्रियं दान्तं रामं वन्दे जगद्गुरुम् अहल्याशापहन्तारं जानकीप्राणनायकम् अयोध्यापुरनेतारं रामं वन्दे जगद्गुरुं सिंहासने समासीनं किरीटेन विराजितं रत्नकेयूरहाराढ्यं रामं वन्दे जगद्गुरुं शबर्या पूजितं शान्तं धनुर्वेदविशारदं सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञं रामं वन्दे जगद्गुरुं सुग्रीवराज्यदातारं पूर्णेन्दुसदृशाननं ऋष्यमूकादिनिलयं रामं वन्दे जगद्गुरुं लङ्काभयप्रदातारं विभीषणवरप्रदं दशग्रीवस्य हन्तारं रामं वन्दे जगद्गुरुं पुष्पकाग्रे समारूढं भरत्यैरभिपूजितं सीतया सह राजेन्द्रं रामं वन्दे जगद्गुरुं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् स तु रामप्रसादेन सर्वपापैः प्रमुच्यते।